of your classes, working on a group. Election mute garnu say. Let's try to listen to the audio clip first. I'll be playing an audio clip. You also need to take a look at the transcript on the screen. And first of all, what you need to do is try to understand the gist of the situation first. So, मैले play गरे अब. Working on a group presentation for one of your classes. Each person was assigned a section to complete by the weekend. However, you were unable to finish your part because of a family emergency. You meet with your group the next day. What would you say to them? Okay. So तपाईहरुमध्ये कसैले क्वेशन बुझ्नु भयो? अझै क्वेशनले के भन्नु खोजेको के बुझ्नु भयो? त्यो रियल केसमा त्यो उसमा वर्डमा पनि दिएको हुन्छ तर हजुर हुन्छ वर्डमै नदियो भने त नि हामीले कसरी पढ्ने त अनि वर्डमा पनि दिएको हुन्छ वी विल अल्सो बी लिसनिङ टु द ट्रान्सक्रिप्ट एज वेल के सो प्यारलली अडियो पनि प्ले हुन्छ अनि यो वर्ड पनि तपाईँको टेस्ट डेमा डिस्प्ले गरिएको हुन्छ ठिक छ ल अब यो क्वेसनले भन्न खोजेको कुरा के होला क्यान एनीबडी हियर केयर टु एक्सप्लेन मी मलाई कसैले एक्सप्लेन गर्नुहोस् त ल यो क्वेसनले भन्न खोजेको कुरा के हो अरू यो क्वेसनले भन्न खोजेको सिचुएसन चाहिँ के हो भनेर के भनेको फर्स्ट सेन्टेन्सले के भनेको छ त यु आर वर्किङ अन अ ग्रुप प्रेजेन्टेसन फर वान अफ यर क्लासेस रे तपाईँहरू एउटा ग्रुप प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ अरे अनि हरेक मान्छेलाई चाहिँ एउटा सेक्सन दिएको थियो अरे जुन चाहिँ तपाईँहरूले यो हप्ता सकिनुभन्दा अगाडि कम्प्लिट गरिसक्नु पर्ने थियो अरे तर तपाईँले चाहिँ सकाउन सक्नु भएन अरे बिकज अफ यर फ्यामिली इमर्जेन्सी सो त्यसपछि तपाईँले पछिल्लो दिन चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई भेट्नु पऱ्यो अरू आफ्नो ग्रुपलाई भेट्नु पऱ्यो सो वाट वुड यु से टु देम भनेर भनेको छ सो वाट विल वी बी सेयिङ अर वाट विल यु बी सेयिङ इफ यु मिस to complete the section that was assigned to you due to some family emergency. So यो केसमा तपाईहरुले के भन्नुहुन्छ? So does anybody here in this class would like to try? So फर्स्टमा हिजो मैले डिस्कस गरेको जस्तै हामीले हाम्रो स्पीच कसरी सुरु गर्छौं त we will begin off by greeting our friend. So what you can do is you can say hello everyone, hello, hi there or hello everybody जसरी भन्दा पनि भयो अनि then you need to explain the situation. Hello everyone. I know that we were working on a group presentation for one of our classes and each person was assigned a section to complete by the weekend. However, I was not able to finish my part because of family emergency. Sorry for sorry. Thank you for understanding, guys. Have a great day भन्यो सक्यो ठीक छ बुझ्नुभयो सो कसैले ट्राई गर्नुहुन्छ यो क्वेसन अब ल कोहीलाई ट्राई गर्नु मन छ ओके ल कोही पनि ट्राई गर्नुहुन्न भने चाहिँ अब आज चाहिँ we're gonna move on to another task of the speaking section which is summarize group हजुर त्यो हामीले नि अब जस्तै हजुरले 11 to 12 सेकेन्ड मात्र गर्नुपर्छ भन्नुभयो नि त तर फेरि त्यसमा त्यति गर्दाखेरि त नि your answer is too short भनेर भनिरा हुन्छ त तपाईले कुन प्र्याक्टिस गर्ने प्लेटफर्ममा ट्राई गर्नु भएको एप युनिबाट नै हो पर्दैन 10 देखि 15 सेकेन्ड इज फाइन र that your answer is too short भनेर भन्छ के अनि त्यही भएर हैन what you need to remember कि AP uni भनेको लाइक एउटा प्र्याक्टिस गर्ने प्लेटफर्म मात्रै हो it does not evaluate your answers the way an actual PTE test does so it's just a platform for you to get familiar with the question it's not a real it's not a real PTE test so as long as you're fluent and as long as you're able to speak well over 10 seconds you don't have to worry about your answer but fluency here is the key important element okay okay actually मलाई कस्तो तपाईले if you were to attempt this question how would you do it एकचोटि भन्नुस् त म भन्ने सर so if you were to try गर्नुस् त Hello, good morning, sir. I'm working on a group presentation of one of my classes. Each person was assigned a section to complete this weekend. However, I'm unable to finish my part because of my family emergency. Thanks for understanding. Hope you understand.
I hope you understanding to cooperate with me. Thank you. Okay. Thank you for understanding. Hope you had a great day भन्दा भयो अनि what you need to remember तपाईँले मेसेज तपाईँको टिचरलाई भनिरहेको हो कि तपाईँको साथीलाई भनिरहेको हो मैले टिचर टिचरलाई हो र होइन मिट क्लासेसलाई हो क्लासेस साथीहरूलाई हो नि त साथीहरूलाई त्यो हजुर साथीहरूलाई हेलो सर भन्न जरुरी छ त छैन छैन है सो साथीहरू भन्छ हेलो एभ्री वान हेलो गाइज हेलो फ्रेन्ड्स यसरी ग्रिट गर्दा भयो ओके ओके सर हस् थ्याङ्क यू अब we're gonna move on to ओके the final हजुर म चाहिँ ट्राई गर्छु सर के भन्नुभएको मैले बुझिनँ म चाहिँ ट्राई गर्छु होला ल एकचोटि ल ट्राई गरिहाल्नुहोस् ल Hi guys, good morning. I know I had to complete 8 tasks on this week, but due to my family emergency, I am unable to submit this assignment on time. Very much can miss on. Thank you for your understanding. Have a great day. तपाईँको भोइस एकदमै ब्रेक भएर आइरहेको छ है सो आइ एम नट रियली एबल टु हियर वाट यु वर सेइङ बट एकचोटि तपाईँले चाहिँ वेबसाइटमा प्र्याक्टिस गर्नुहोस् बिकज युर भोइस इज नट भेरी क्लियर सायद नेटवर्किङ इस्यु अर माइक्रोफोन इस्युले हुनसक्छ सो के गर्ने भनेर मलाई के फिडब्याक दिने भनेर मैले राम्रोसँग बुझ्दै बुझ्दैन तपाईँको आन्सर ओके एकचोटि तपाईँले चाहिँ वेबसाइटमा ट्राई गर्नु भनेर म तपाईँलाई रेकमेन्ड गर्छु ठिक छ ल Okay, sir. अब Maybe चाहिँ later. we will be moving on with our classes and we will be discussing the last task of the speaking section which is summarized group discussion. So like respond to a situation, summarized group discussion is also a new addition to PT's speaking section and unlike respond to a situation, यसले चाहिँ स्पिकिङमा मात्रै होइन कि this will also contribute on our listening section as well. So this task is important not only from speaking point of view but also from listening point of view as well. अनि talking about the task, अब यो टास्कको चाहिँ तपाईँको लाइक टोटल टोटल मार्क वेटेज भनेको चाहिँ it will contribute it will contribute 15 mark in the speaking section and 16 mark in the listening section. So म कहाँ लेख्थेँ त सो यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् है यो टास्कले चाहिँ 15 मार्क इन द स्पिकिङ सेक्सन कन्ट्रिब्युट गर्छ एन्ड 16 मार्क इन द लिसनिङ सेक्सन कन्ट्रिब्युट गर्छ अभियसली तपाईँको स्पिकिङमा मार्किङ हुने भनेको अन द बेसिस अफ यर फ्लुएन्सी हो सो इट विल अल डिपेन्ड अपन हाउ फ्लुएन्ट यु आर विथ यर आन्सर एन्ड लिसनिङमा मार्क आउने भनेको चाहिँ इट विल डिपेन्ड अपन अडियोमा भनेको तपाईँले कति कन्टेन्टहरू ग्रास गर्नुभएको छ र कति धेरै कन्टेन्टहरू भन्नुभएको छ भनेर यसमा डिपेन्ड गर्छ अनि यो टास्क पनि त्यस्तो खासै केही गाह्रो चाहिँ छैन यो बेसिकली एउटा एक्सटेन्डेड भर्जन अफ अ रिटेल लेक्चर हो सो इफ युआर कम्फर्टेबल विथ रिटेल lecture can do this task as well. Only difference is retail lecture much we normally speak for around 20 to 25 seconds, but your task much we need to speak for at least 1 minute to get the full score. And that also in a very fluent way. So it might be a challenge to us because I'm a PT speaking ma, we are not used to speaking for well over a minute. So suru much you might find this task challenging, but as you keep on practicing and get familiar with the template, I don't think this will be a very difficult task for you. So I'm gonna now share my screen. अनि म तपाईँहरूले रेस्पोन्ड टु सिचुएसनको टेम्प्लेट देखाउँछु है त सो सरी समराइज ग्रुप डिस्कसनको टेम्प्लेट देखाउँछु सो गिभ मी 1 सेकेन्ड स्क्रिन फ्रिज भएको जस्तो छ हजुर होइन मैले अर्को स्क्रिन खोलिरहेको छु कि टेम्प्लेट भएको ए हस् सो गिभ मी 1 सेकेन्ड है म टेम्प्लेट खोल्छु अनि म स्क्रिन सेयर गर्छु
Up and now I'm gonna share my screen to another window. जहाँ चाहिँ you can see the template for the summarized group discussion. So this is the template that we are going to use to describe a group discussion. अनि usually तपाईँहरूले summarize group discussion गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के भन्छ भने तपाईँलाई एउटा डिस्कसनको बारेमा introduction दिन्छ जस्तै के भन्छ भने three people are or three group friends are or three colleagues are discussing about this topic भनेर भन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँले topic of the discussion note down गरिहाल्नुपर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ स्पिकर 1 बोल्न थाल्छ त्यसपछि स्पिकर 2 बोल्न थाल्छ र स्पिकर 3 बोल्न थाल्छ अनि तपाईँले बिफोर दि अडियो एक्चुअली स्टार्ट्स प्लेइङ तपाईँले फर्स्टमै के गर्नु पर्यो भने स्पिकर 1 स्पिकर 2 स्पिकर 3 भनेर तपाईँलाई लेख्न दिएको मटेरियलमा S1 S2 S3 भनेर डिफ्रेन्ट सेक्सन बनाइहाल्नुपर्छ अनि स्पिकर 1 बोलेपछि चाहिँ फर्स्ट थिङ द्याट यु निड टु डु इज ऊ केटा हो कि केटी हो भनेर एन्ड इफ द स्पिकर नम्बर 1 इज अ बोय अर अ म्यान you need to write he, and if the speaker number 2 is a girl or a boy, you need to write केटी हो भने सी केटा हो भने हि लेख्नु पर्यो अनि थर्डमा पनि केटा हो भने हि केटी हो भने सी लेखेर स्पिकर नम्बर 1 स्पिकर नम्बर 2 र स्पिकर नम्बर 3 को चाहिँ जेन्डर छुट्टै हाल्नुपर्छ एन्ड देन यु निड टु कलेक्ट द किवर्ड्स अर फ्रेजेस द्याट हेज बिन सेड इन्टु द अडियो क्लिप एन्ड once you're done collecting keywords then you simply need to put it on the template and start speaking अनि कसरी बोल्नु पर्यो त बेसिकली यो टेम्प्लेट युज गरेर बोल्नु पर्यो जस्तै द होल ग्रुप डिस्कसन वाज अबाउट टपिक अन्त इन द बिगिनिङ भन्दै एकैछिन चार्ज गरिहाल्छु The whole group discussion was about topic. Ani, there were three people on this discussion talking about the topic. Ani, the first speaker talked about 1, 2, and 3, or you can include phrases from the audio clip. He also mentioned about very ESMA phrases or include or keywords or include गर्ने and he highlighted important facts about भनेर यसरी नै keywords हरू हाल्दै जाने and once you're done with the speaker number 1 then you need to move on to speaker number 2 and start off your speech by talking the speaker second discussed about this and this. She also mentioned about this and this. She suggested that this and this भनेर यसरी keywordsहरू चाहिँ include गर्दै जाने अनि the last and final speaker talked about this and this भनेर भन्ने अनि closing remark मा चाहिँ overall the group discussion was very helpful, informative and fruitful भन्यो अनि submit गरिदिने हो अनि summarize group discussion को बारेमा पनि के बुझ्न जरुरी छ भने this task will also be evaluated by artificial intelligence so यसमा पनि human intervention हुँदैन so that is why as long as you're able to collect enough keywords from the audio clip and as long as you're able to say it fluently you can easily get a full 15 out of 15 in your speaking section and 16 out of 16 in your listening section. So this is also not a very difficult task. It's like your task अलिकति difficult चाहिँ किन लाग्न सक्छ भने यो टास्कमा चाहिँ we need to speak for well over 1 minute, something that we are not used to in PT speaking. So त्यो कुराले चाहिँ तपाईँलाई अलिकति गाह्रो चाहिँ लाग्न सक्छ but as long as you keep on practicing regularly then I don't think you need to worry about this task as well. It's one of the simplest tasks in the entire PT section. ठिक छ बुझ्नुभयो So now I'm going to play an audio clip of this task but before I start playing the audio clip तपाईहरुलाई यो टेम्प्लेटमा or SGD को बारेमा केही क्वेशन छ कि छैन कसैलाई केही क्वेशन छ सुन्नु न सर त्यो अडियो प्ले हुने बेला चाहिँ भिडियो प्ले हुने बेला चाहिँ 3 जनाले बोल्नुहुन्छ नि सर त्यसो भए हामीले यसमा कतिवटा की भन्न पर्यो सर अब यस्तो हो कि लाइक किवर्ड त सकेसम्म धेरै नै कलेक्ट गर्ने हो कि बुझ्नुभयो सकेसम्म कलेक्ट गर्ने हो अनि यही स्पिकर 1 लेखेकोमा द फर्स्ट स्पिकर टक्ड अबाउट भनेर किवर्ड्स कलेक्ट गर्नु भएको छ भने लाइक 1 2 and 3 भनेर यसरी किवर्ड्स हाल्ने अनि यदि फ्रेजेसहरू कलेक्ट गर्नुभएको छ भने चाहिँ द फर्स्ट स्पिकर टक्ड अबाउट युनिभर्सिटी बिङ भेरी डिफिकल्ट एन्ड हाउ इट इज अफेक्टिङ इज सोसियल लाइफ भनेर यसरी एक्सप्लेन गर्दै जाने हो कि ठिक छ त्यो जस्तो रिटेल लेक्चरमा कीहरू जस्तो थोरै थोरै निकालिन्छ त्यसरी निकाल्यो हुन्छ सर एमा नि एक्ज्याक्टली लाइक आई सेड अर्लियर यो एउटा एक्सटेन्डेड भर्जन अफ रिटेल लेक्चर हो अझ रिटेल लेक्चर भन्दा पनि सजिलो टास्क हो कि मार्किङ वाइज चाहिँ
मात्र यसमा अलिकति धेरै बोल्नुपर्छ जसको कारणले तपाईँलाई गाह्रो लाग्न सक्छ नत्र यो बेसिकली एउटा एक्सटेन्डेड भर्जन अफ रिटेल लेक्चर 1 मिनेट बोल्नु पर्ने भन्नु है सर यसमा 1 मिनट चाहिँ बोल्नुपर्छ 1 मिनट चाहिँ बोल्नै पर्छ है त्यही भएर किवर्ड्सहरू अलिकति बेसी चाहिँ कलेक्ट गरेको राम्रो अनि इभन बेटर चाहिँ के हुन्छ भने इफ युआर एबल टु कलेक्ट फ्रेजेस एन्ड डिस्क्राइब इट युर ओन वे जस्तै अब भनौँ न अब डिस्कसन सपोज लाइक एक्जामिनेसनको बारेमा छ भने द फर्स्ट स्पिकर टक अबाउट एक्जामिनेसन एन्ड हि वेन्ट अन टु टक अबाउट हाउ एक्जामिनेसन इज भेरी डिफिकल्ट फर हिम भनेर यसरी एक्सप्लेन गरेको चाहिँ मच बेटर हुन्छ है किनभने नट ओन्ली यु त्यसरी गर्दाखेरि तपाईँले यु विल बी एबल टु कलेक्ट इनफ किवर्ड्स बट अल्सो तपाईँको स्पिच लेन्दी हुन्छ त्यसको कारणले तपाईँको 1 मिनट मार्क चाहिँ क्रस हुन्छ अनि मलाई अपिलले सोध्नु भएको रहेछ 2 हो कि 1 हो भनेर जस्ट 1 मिनट इज फाइन है 1 मिनट बोल्नुहोस् इट विल बी मोर देन इनफ तर मेक स्योर कि यु डु इट फ्लुएन्टली ठिक छ ल अब I will be playing an audio clip. So what I would want you to do is get ready with your pen and paper and try to collect enough phrases or keywords as possibly can. And त्यसपछि we will be म पनि आफै पनि लेख्छु किवर्ड्सहरू अनि त्यसपछि we will be discussing how to describe this discussing matter. Okay? रेडी हो सबैजना? रेडी हो सर तर अपिलकोबाट धेरै डिस्टर्ब आइरहे म अपिललाई म्युट गर्छु ल Actually, I also need to be ready. ल अहिले टेम्प्लेटमा अहिले टेम्प्लेट हेर्नु पर्दैन तपाईँले अहिलेलाई चाहिँ किवर्ड्स कलेक्ट गरेर फोकस गर्नुहोस् सो म अब अडियो क्लिप प्ले गर्छु अनि प्यारलली म पनि किवर्ड्सहरू चाहिँ टिप्छु अनि तपाईँहरू पनि टिप्नु होला सो आई निड टु ओपन अप द व्हाइट बोर्ड अहिलेलाई ठिकै छ सो and the audio begins in 3, 2, 1, go. Let me know if you can hear this. 3 students are discussing the pros and cons of online classes. सुन्नु भइरहेछ अडियो आवाज आएको थियो अघि मैले प्ले गर्दा अलि सानो आएको छ सर अघि सानो आएको थियो हजुर ल त्यसो भए म मेरो आएको थियो सानै आएको थियो कि ठिकै थियो ल सानै आएको थियो भनेपछि म मेरो मोबाइलबाट प्ले गर्छु हेर एकचोटि फेरि भन्नुहोस् त ठिक छ यो अडियो क्लिपको आवाज ठिक छ कि छैन भन्नुहोस् त 3 students are discussing the pros and cons of online. It is good. ठिक छ सर रेडी हुनुहोस् कलेक्ट गर्न म पनि रेडी हुन्छु किवर्ड्सहरू कलेक्ट गर्न अनि त्यसपछि म I'll show you how it is done भनेर है So give me 1 second because I need to collect keywords as well. अनि तपाईहरुले अडियो प्ले हुने बित्तिकै प्ले हुनुहुँदा पहिला त स्पिकर 1 स्पिकर 2 स्पिकर 3 भनेर छुट्याइहाल्नु पर्यो अनि स्पिकर 1 ही हो कि सी हो स्पिकर 2 ही हो कि सी हो और स्पिकर 3 ही हो कि सी हो भनेर त्यो चाहिँ गरिहाल्नु होला है अडियो सुरु हुने बित्तिकै ल 1 2 3 go Online classes, sitting around a small table in the 3 students are discussing the pros and cons of online classes, sitting around a small table in the campus cafeteria, their voices mixing with the background chatter of other students. I really can't stand online classes. The Wi-Fi would also cut out randomly during the economics lecture last week, making the slides freeze constantly. Last week during my economics lecture, I kept getting distracted by my phone and ended up missing half the content. And when I tried to ask a question in the chat, the professor didn't see it until the next day. Actually, I prefer online learning. Think about it. No more rushing to catch the 8 a.m. bus, no spending money on cafeteria food, and I can attend class in my pajamas.
I just open my notebook and focus on taking notes. The lack of physical distractions in my own space helps me concentrate better too. The recorded lectures are great too. I can rewatch difficult parts anytime. But that's exactly the problem. I chose this university for the campus experience. How am I supposed to make friends or network if we're all just little boxes on a screen? And when I type a question, by the time the professor responds, we've already moved on to another topic. It's like the conversation gets lost in the digital void. Exactly. In physical classes, I can just raise my hand and get immediate answers. Plus, group discussions are so much more engaging in person. There's no substitute for the energy of debating ideas face to face, with everyone's gestures and tones adding to the discussion. Online breakout rooms always feel awkward and unproductive. I get your point about socializing, but consider the flexibility. I can review lecture recordings while eating dinner, or study in my comfortable room instead of those hard library chairs. And I don't have to worry about looking presentable for class, which takes off a lot of social pressure. And honestly, I find I actually participate more online. I'm too shy to speak up in big lecture halls. That might work for you, but I learn better through face-to-face interactions. Body language and classroom energy help me understand the material. Last semester, I failed a course because the online format just didn't work for my learning style. Same here. At least in physical classes, the professor can see when students look confused. Online, they just keep lecturing to blank screens. Maybe a hybrid system would be better. Some online, some in-person classes. It would balance the need for interaction and flexibility, don't you think? That could be a good compromise. We get the benefits of both formats. Though I'd still prefer fully online, it saves me nearly 2 hours of commuting every day. Those 2 hours add up to extra sleep or more time for self-study, which is a huge plus for me. Well, I'd take hybrid over fully online any day. At least that way I could still get some of the campus experience. But honestly, I think education should be primarily in person. That's what university is all about. So यसरी अडियो क्लिप प्ले हुन्छ अनि तपाईहरुले किवर्ड्सहरु कलेक्ट गर्नु भएको छ बरु मलाई कसैले एक्चुअली कलेक्ट गरेको किवर्ड्सको फोटो च्याटमा पठाइदिनुस् न है मैले अहिले टाइप गर्न अलिकति भ्याएन सो तपाईहरुमध्ये कसैले किवर्ड्सहरु कलेक्ट गर्नु भएको छ भने एक्चुअली च्याटमा फोटो पठाइदिनुस् त एन्ड अल्सो यु हाउ इट इज डन मैले सुरुको किवर्ड्सहरु चाहिँ अलिकति लेख्न भ्याएन बट कसैले लेख्नु भएको छ मलाई फोटो खिचेर पठाइदिनुस् न है लेखेको छ तर ह्यान्डराइटिङ नट गुड सर के भएन I'll try to understand your handwriting. एकचोटि पठाउनुहोस् त पठाउनुहोस् त जस्तो सुकै रफ भए पनि जस्तो सुकै जे भए पनि अहिलेलाई मात्र where we will be discussing on how to actually answer the question भन्दा मात्रै एकैछिन है सर ल अनि अहिलेलाई यति मात्र भन्नुस् त what was the whole group discussion about यो whole group क्लास online classes को बारेमा थियो अनलाइन क्लासेस we need to talk about online classes भनेर so we need to make lecture right Disadvantage of online class. the whole group discussion was about online classes and there were 3 people on this discussion talking about the topic भयो so speaker 1 केटा थियो कि केटी थियो त हजुर केटी थियो केटी थियो हो so अनि the first speaker talked about how she really can't stand online classes
She also mentioned that the Wi-Fi would also cut out randomly during that economic lecture last week. She highlighted important facts about getting distracted by her phone and missing half the content. And she also questioned about when she tried to ask a question in the chat, the professor didn't see it until the next day. Ani, त्यसपछि we are going to move on to the second speaker. Similarly, the second speaker discussed about liking online classes. And second speaker केटा थियो कि केटी थियो? केटा Ani, he also केटा mentioned थियो about how he can simply just open his notebook and focus on taking notes. He also suggested that in order to improve our concentration, we should take online classes rather than a physical class. Ani फेरि लास्टमा आएर अनि the last and final speaker talked about the last and final speaker talked about choosing university for university experience and how he has a difficult time making friends due to online classes. Overall, the group discussion was very informative, helpful, and fruitful भन्यो सक्यो ठिक छ यति गर्यो सक्यो बुझ्नु भएको भएन अनि जस्तै अब ल मलाई तपाईँहरू कतिले आन्सर पठाउनु भएको छ यो चाहिँ मैले तपाईँहरूमध्ये एकजनाको आन्सरको किवर्ड्सको बेसिसमा भनेको सो अब म अर्को किवर्ड्सको बेसिसमा भन्छु होइन सो रक्षाले पनि पठाउनु भएको छ अब रक्षाले के लेख्नु भएको छ फर्स्टमा फिजिकल क्लास लेख्नु भएको छ हो ल अनि रक्षाले फिजिकल क्लास लेख्नु भएको छ भने चाहिँ अब the whole group discussion was about physical classes and there were 3 people on this discussion talking about the topic अनि the speaker one talked about भनेर यसरी नै भन्दै जानु पर्यो ठिक छ रक्षाले यहाँ स्पिकर वानले भनेको कुन हो स्पिकर टूले भनेको कुन हो भनेर चाहिँ क्लियरली मेन्सन गर्नु भएको छैन सो आई डोन्ट रियली नो कि कुन पार्ट चाहिँ स्पिकर वानको हो स्पिकर टूको हो थाहा छैन बट तपाईँहरूले के चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् भने इभन इफ यु रिपिट द कन्टेन्ट सेड बाई स्पिकर टू हुन्छ नि स्पिकर टूले भनेको कुरा तपाईँले स्पिकर वानकै केसमा भन्नुभयो भने पनि इट विल नट रियली म्याटर इन यर रियल पिटी टेस्ट एज लङ एज यु आर फ्लुएन्ट है सो फ्लुएन्सी इज द की एलिमेन्ट हियर एज वेल अनि अर्को भनेको चाहिँ यु निड टु बी एबल टु कलेक्ट इनफ फ्रेजेस and keywords from the audio clip and it would be much better if you could explain those phrases or keywords that you have collected okay ल कसैलाई ट्राई गर्नु मन छ ल कोही ट्राई गर्नुहुन्छ अहिलेलाई simply try to focus on the template अनि try to include the keywords that you have written down ल कोही ट्राई गर्ने हो हेर्नुहोस् त it's not a very difficult task so topic त तपाईहरु सबैजनालाई थाहा नै छ online class हो so you need to start off your speech by saying the whole group discussion was about online classes there were 3 people on this discussion talking about the topic so the first speaker talked about what कसैले के लेख्नु भएको छ फर्स्ट स्पिकरको किवर्ड्सहरु ल भन्नुस् त के लेख्नु भएको छ मैले वाइफाई कट अफ लास्ट विक इकोनोमिक क्लास फिजिकल क्लास डिबेटिङ आइडियाज यस्तो थुप्रै The first speaker talked about Wi-Fi being cut off and how it interrupted her class. He also mentioned about economic last week economic class. He also mentioned about his last week economic class. He highlighted important parts about Debating ideas he highlighted important parts about debating ideas and how it is important for students like him and he also questioned about lecture the black screen lecture the black screen lecturing the black screen also अब यो त भनेको थिएन होला सायद but it does not really make sense even if it made sense and the blank screen is blank screen होला सायद blank screen maybe हुन सक्छ हैन so he also questioned about lecturing or watching at the blank screen भनेर भन्यो अनि then we need to move on to speaker number 2 and similar way ma we also need to move on to speaker number 3 so let's do another task अब चाहिँ किनभने तपाईहरुलाई यो टास्कमा अलिकति कन्फ्युजन भएको जस्तो लाग्न थाल्यो so what I'm going to do is this time say I will be sharing my screen and collecting keywords alongside with you as well so you get the gist of how to collect
keywords भनेर ठिक छ ल सबैजना रेडी हुनुहोस् अब दिस टाइम चाहिँ म मेरो माइक्रोसफ्ट वर्डको पनि स्क्रिन शेयर गर्छु and I will be collecting keywords along with you. मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ मेरो माइक्रोसफ्ट वर्डको स्क्रिन देखिरहनु भएको छ देखिरहेछ सर तपाईहरुले फर्स्टमा के गर्ने भने अडियो क्लिप हुनुहुँदा अगाडि नै यसरी टपिक के हो भनेर स्पिकर 1 के भनेको हो स्पिकर 2 ले के भनेको स्पिकर 3 ले के भनेको भनेर यो पार्ट चाहिँ पहिले गरिहाल्नु होला अनि ल्यापटपमा गर्न अलिकति गाह्रो भयो भने पनि हातले लेख्न चाहिँ त्यस्तो गाह्रो हुँदैन सो अब म अडियो क्लिप प्ले गर्छु तपाईहरुले पनि फर्स्टमा यसरी यो छुट्याइहाल्नु पर्यो अनि स्पिकर 1 बोल्न थालेपछि स्पिकर 1 केटा हो कि केटी हो भनेर चाहिँ लेखिहाल्नु पर्यो है ल रेडी हो ल 1 2 3 go. 3 students are discussing finding a job after graduation. Hey guys, have you thought about what you want to do after graduation? I've been researching job opportunities, and I'm leaning toward joining a big company. The structured training programs they offer seem really valuable for professional development, not to mention the clear promotion paths. I think starting in a well-established organization could really set the foundation for a successful career. That's interesting. I've actually been volunteering at a small charity organization, and I've really enjoyed the experience. For me, success isn't about climbing the corporate ladder or earning a high salary. I find the work meaningful, and the environment is so supportive. I might even consider staying in the non-profit sector after graduation. Wow, you both already have such clear plans. I'm still figuring things out. To be honest, I'm thinking about staying here to pursue a postgraduate degree. I feel like I have time to explore my options, and further study might help me narrow down what I really want to do. That's fair, but it's still good to start planning early. Maybe you could try out different jobs or internships while you're studying. That way, you can get a sense of what you enjoy or what you're good at before committing to a specific path. I agree. Keeping an open mind and gaining diverse experiences can be really helpful. What you do now doesn't have to define your future career. It's more about exploring and learning about yourself. Plus, you might discover unexpected passions along the way. You've both given me a lot to think about. I think I'll start doing some research tonight and maybe look into part-time work or internships. It's nice to know I don't have to figure this all out alone. No problem at all. If you need help sifting through internship postings, just let me know. I've got a folder full of resources for different industries, tech, finance, even some creative fields. And hey, if you find something that sparks your interest, we can brainstorm how to tailor your application to stand out. That's a great offer. I can chime in too. Non-profits have unique application quirks, like emphasizing passion over past experience. I've learned a lot about writing cover letters that connect personal stories to an organization's mission. Plus, if you want to dip a toe into the non-profit world, I can introduce you to the team at my charity. They're always looking for extra help on weekends. You guys are the best. Having a starting point and people to bounce ideas off of makes this feel way less overwhelming. Let me start with that research tonight, and I'll loop you both in with what I find. Thanks for the advice. यसरी हामीले किवर्ड्सहरु कलेक्ट गर्ने हो अनि सिम्पली हामीले यसलाई टेम्प्लेटमा राख्ने हो है सो इफ आई वर टु अटेम्प्ट दिस क्वेशन अब मैले के गर्छु त The whole group discussion was about finding a job after graduation. The first speaker talked about big opportunities and joining big companies. He also mentioned about starting a well-established organization and planning early. He highlighted important parts about trying jobs and internship. He also questioned about different industries and how to tailor your application.
Similarly, the second speaker discussed about volunteering charity organization. She also mentioned about climbing corporate ladder and staying in a non-profit sector. She suggested that we should keep an open mind while looking for different kinds of jobs. Similarly, the last and final speaker talked about figuring things out and pursuing a postgraduate degree. He also mentioned about he needs to figure out what he really wants to do, and he will be focusing on doing research on part-time jobs and internship. Overall, the group discussion was very informative, helpful, and fruitful. भन्यो सक्यो बुझ्नुभयो ठिक छ So this task is as simple as that. All you need to do is just mention speaker 1, speaker 2, and speaker 3. And speaker 1 केटा हो कि केटी हो भनेर यसरी लेख्नु पर्यो अनि त्यसपछि you need to put down the words that you have collected on the template and सक्यो. So this task is also not very difficult of a task. तपाईहरुले simply keywordsहरु कलेक्ट गर्नु सक्नुभयो भने you will not find it very challenging. So कसैलाई ट्राई गर्नु मन छ अब कोही ट्राई गर्नुहुन्छ यहाँ अनि as long as you don't try it तपाईलाई थाहा नै हुँदैन कि where you are lacking भनेर ल कोही ट्राई गर्नुहुन्छ यहाँ कोही पनि ट्राई नगर्ने ल किवर्ड्सहरु कसरी कलेक्ट गर्ने चाहिँ बुझ्नु भयो कि भएन अर किवर्ड्सहरु कसरी कलेक्ट गरेकोमा प्रब्लम छ कि छैन त्यो भयो नि भनिदिनुस् त एकचोटी मलाई सुन्नु न सर जस्तो हजुर हजुरले यहाँ किबोर्डहरू अलि लामो लामो खालको उस गर्नुभयो नि टिप्नु भयो नि जस्तो मैले चाहिँ अब सर्ट सर्ट खालको अब टाइम अप्सन भनेर यस्तो जब भनेर मात्रै यस्तो छोटो छोटो खालको मात्रै टिपेको थिएँ नि त मैले हजुर यसलाई चाहिँ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन चाहिँ कस्तो त्यमा हो कि अब तपाईसँग अप्सन के हुन्छ भने कि त वर्डहरु कलेक्ट गर्ने कि त फ्रेजेसहरु कलेक्ट गर्ने अब obviously it's difficult to collect phrases and put it on your template okay so what I would suggest you to do is oh no yeah but so what I would suggest you to do is try to collect phrases first and try to record your answer while speaking and if you think you're fluent by collecting phrases then it's the best case for you but तपाईले 10 वटा क्वेशन गर्दा अरु 15 वटा क्वेशन गर्दा फ्रेजेस हालेर गर्दाखेरि पनि इफ यु थिंक कि योर फ्लुएन्सी इज नट रियली इम्प्रुभिङ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने तीन तीन वटा वर्ड यो ब्ल्याङ्क स्पेसमा राख्नुस् के जस्तै द फर्स्ट स्पिकर टक्ड अबाउट 1 2 and 3 he also mentioned about 4 5 and 6 he highlighted important parts about 7 8 and 9 भनेर यसरी एक एक वटा वर्ड मात्रै कलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ But ideally, best case say तपाईको के हुन्छ त if you can collect phrases and if you can explain it in your own way. ठिक छ सकेसम्म चाहिँ अब फ्रेजेस नै कलेक्सन गर्नु पर्यो हैन त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ 15 वटा जति क्वेशन चाहिँ ट्राई गर्नुस् कि किनभने एक दुईवटा क्वेशन गरेर त तपाईले म त फ्रेजेस कलेक्ट गर्न सक्दिन भनेर भन्नै मिल्दैन किनभने एक दुईवटा क्वेशनले त तपाईको डिसाइडै गर्न सक्दैन कि तपाईलाई कम्फर्टेबल भएको छ कि छैन भनेर 15 वटा क्वेशन गर्दाखेरि पनि तपाईलाई फ्रेजेसहरु हाल्दा गाह्रो भइराछ भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ तपाईले अरु अप्सनहरु कन्सिडर गर्ने हो ठीक छ ओके सर ल अरु कोही ट्राई गर्नुहुन्छ अरु कोहीले केही क्वेशन छ रिगार्डिङ दिस क्वेशन एकचोटि म ट्राई गर्छु सर ल को सञ्जित हो हजुर हजुर ल ट्राई गर्नुस् त The whole group discussion was about finding a job after graduation. There were 3 people on the discussion talking about topic. The first speaker talked about set the foundation successful career. He also mentioned about भनेपछि तपाईको ग्रामेटिकली करेक्ट चाहिँ if you use before हुन्छ के सो सेट भन्दा पनि the first speaker talked about setting भनेर यसरी भन्नुस् के setting. Okay. Yes. He also mentioned good to start planning. अनि He highlighted important part about good at specific path. He also questioned about internship. The second speaker discussed about environment is so supportive. She also mentioned future career. She suggested that organization mission. The last and final speaker was talk about part-time work. Overall, the group discussion was very informative. Okay, but keywordsहरुको selection भएको छैन है
सो फ्रेजेस कलेक्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यु निड टु एटलिस्ट एक्सप्लेन सम अफ द फ्रेजेस अनि किवर्ड्स कलेक्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एटलिस्ट हरेक ब्ल्याङ्कमा 3टा किवर्ड चाहिँ राख्नु पर्यो इन अर्डर फर यु टु गेट द फुल मार्क इन द लिसनिङ सेक्सन अनि स्पिकर 3मा पनि मैले अहिलेलाई चाहिँ द लास्ट एन्ड फाइनल स्पिकर टक्ड अबाउट भनेर मात्रै लेखेको छ बट इफ यु हेभ कलेक्टेड इनफ किवर्ड फ्रम स्पिकर नम्बर 3 त्यसमा पनि तपाईँले ही अर सी अल्सो मेन्सन अबाउट भनेर यु क्यान एक्सटेन्ड इट फर यर ओन कन्भिनियन्स एज वेल है ठिक छ ल अरू कसैले ट्राई गर्नुहुन्छ कोही ट्राई गर्ने हो ल यसमा हेर्नुहोस् त खासै गाह्रो छैन सिम्पली तिनटैमा हो त्यो आयुषमा दोङ भन्नेमा हेर्नु त फेसबुकमै भन्नुभएको मेसेन्जरमा हेर्ने अनि आयुषमा दोङमा हेर्ने ल here's that simply the whole group discussion was about dash. There were 3 people on this discussion talking about the dash. The first speaker talked about dash dash and dash. He also mentioned about dash dash and dash or verb 4 use गरेर phrases कलेक्ट गर्दा पनि भयो अनि he highlighted important parts about dash dash and dash. He also questioned about dash dash and dash. बरु म के गर्छु भने ल म स्क्रिनलाई स्प्लिट गर्छु अहिलेलाई सो द्याट तपाईँले टेम्प्लेट पनि देख्नुहुन्छ एन्ड मैले कलेक्ट गरेको किवर्ड्सहरू पनि देख्नुहुन्छ है त सो आल सेयर द स्क्रिन नाउ अनि सर मैले जुन भने नि त्यसमा मैले एक्स्ट्रा त्यो 2टा फ्रेजलाई चाहिँ एकै ठाउँमा जोड्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्थ्यो बेटर त त्यसरी हुन्छ मैले एउटा मात्र भने नि त जस्तै गुड एट स्पेसिफिक पाथ एन्ड गुड टु स्टार्टिङ प्लानिङ यसरी भन्दा ठिक हुन्छ हुन्छ त्यसरी भर्ब प्लस आइएनजी नै राखेर भनेको बेस्ट हुन्छ कि जस्तै ल अहिले तपाईँले टेम्प्लेट र यो दुइटै देख्नु भएको होला होइन अहिले स्क्रिन सेयर गर्दा तपाईँले टेम्प्लेट र मैले कलेक्ट गरेको किवर्ड सबै देख्नु भएको छ देख्नु भएको छ कि छैन तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहेको छ देख्नु भएको छ नि सबैले देख्नु भएको छ ल अब हेर्नुहोस् त सो एकचोटि ल अब म साइड बाई साइडै लग्छु है त ल The whole group discussion was about finding a job after graduation. There were 3 people on this discussion talking about the topic. The first speaker talked about getting job opportunities and joining big companies. He also mentioned about starting a well-established organization and planning dash dash dash. He highlighted important parts about different industries and how to tailor your application. He also questioned about finding the best internship. Similarly, the second speaker discussed about volunteering for a charity organization. She also mentioned about climbing the corporate ladder and staying in a non-profit organization. She suggested that we should keep an open mind while looking for career options. At last, the final speaker talked about figuring things out and pursuing a postgraduate degree. He also mentioned about finding jobs and internship and having a starting point. Overall, the group discussion was very informative, helpful, and fruitful. Thank you so much, Manya. Sakya. यति मात्रै हो सो फर्स्टमा त टेम्प्लेटसँग familiar हुनु पर्यो and once you are familiar with the template then what you need to do is you need to start collecting those keywords and try to put it on the template अनि यो टेम्प्लेट त तपाईँहरू सबैजनासँग छ होला I assume छ है छैन सर मैले भर्खरै स्क्रिनशट गरे हो ए हो ल ठिकै छ मैले यो पठाइदिएको चाहिँ थिएँ स्मार्ट एजुकेसनमा सो आई थिङ्क तपाईँले माग्नुभयो भने उहाँहरूले तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गरिदिनुहुन्छ होला इभन इफ यु डोन्ट ह्याभ इट तर दिस इज हाउ वी युज द टेम्प्लेट इन समराइज ग्रुप डिस्कसन ठिक छ सो आई बी प्लेइङ अनदर अडियो क्लिप नाउ अनि आई विल बी कलेक्टिङ किवर्ड्स अलङ विथ यु अनि त्यसपछि हामी सेम वेमा विल ट्राई टु सल्भ अनदर क्वेसन एज वेल ठिक छ सो सबैजना रेडी हुनुहुन्छ रेडी हो रेडी हो ल लेट्स गेट रेडी है त सो अब म अर्को अडियो क्लिप प्ले गर्छु अनि अडियो क्लिप प्ले गर्नुभन्दा अगाडि फेरि तपाईँले यति बेसिक काम चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ है S1 अब यो टाइप गर्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ बट तपाईँहरूले अहिले हातले कलेक्ट गर्नु भइरहेको छ भने चाहिँ इट विल बी मच इजियर फर यु टु कलेक्ट किवर्ड्स
So the audio clip starts in 3, 2, 1, go. 3 students are discussing how to write essays. Hi, everybody. Our first essays in the university are going to be handed in next week. Are you ready? Not yet, but I will write it at this weekend. I am very sure it will be no problem. To be honest, this task really drives me mad. I feel like this essay is just way too hard. I have absolutely no idea how to even start. Not a single idea in my head. And I've been staring at this blank page all day. My hands are cold. My stomach's in knots, and my head feels like it's going to explode. I'm terrified I'm going to get a terrible score. Don't worry about it. Just start by jotting down any ideas that pop into your head, no matter how random or messy they seem. You don't have to worry about organizing them perfectly at first. You can always sort them out and make sense of everything afterward. The important thing is just to get your thoughts down on paper. I have a more chill way of doing things. I usually go to a cafe to write, so I don't put too much pressure on myself. Laptops are often used there, but I just use paper and a pen to jot down some notes. Sitting in the cafe, sipping a drink, I feel completely relaxed. No deadlines in my head, just letting ideas flow naturally. Okay, fine. But now I've got a new problem. Even when I do have ideas, I have zero clue how to start the intro. Like, seriously, introductions are my arch nemesis. My advice is, you can just start by writing the main body of the article first. Once you get going, you'll naturally figure out what to keep and what to cut, and then you'll have a much clearer idea of what you want to say in the introduction. You'll notice it's actually the same approach you use when you're writing a summary. Oh, so you can actually do it this way. I thought I had to start with the introduction and just write step by step. Your suggestion is really eye-opening. I'm feeling way less stressed now, and I'm actually starting to feel like I can handle writing this essay. It'd be awesome to get some more specific, detailed tips though, like how to organize my ideas or structure my points that would really help me move forward. How about this Thursday, we have a little group session just for you. Bring along your plans and ideas, and we'll sit down together, look through everything, and help you polish and brainstorm. We'll throw ideas around, help you shape your points, and get you unstuck. Just remember, we're here to give you a boost and get you rolling, not to write the whole thing for you. You've got this. Really? I hope it won't take up too much of your time. I'd really appreciate it. Once I finish this essay, I'll take you both out for a proper meal to say thanks. Something nice and relaxing, maybe even your favorite place. ल सो यसरी फेरि किवर्ड्सहरू लेख्यो अनि we know what to do. So topic के हो त यो एसेको यसरी यो ग्रुप डिस्कसनको So what would be the topic of this group discussion? Essay writing. How to Okay. write essay. How to write essays. It does not matter तपाईले के लेख्नु भएको छ as long as you stay fluent and as long as you stay relevant. So अहिलेलाई मैले how to write essays भनेर लेखेको छ. So ignore my spelling here किनभने मैले चारवटा टाइप गरेको थिएँ. So the whole group discussion was about how to write essays. There were 3 people on this discussion talking about the topic भनेर भन्यो. अनि त्यसपछि के लेख्नु त? The first speaker talked about handing essay next week. She also mentioned about noting random ideas and organizing ideas perfectly. She highlighted important parts about having a group session this Thursday. She also questioned about throwing ideas around and writing blah blah blah. Similarly, the second speaker discussed about how he is not ready to write an essay. He also mentioned about going to a cafe to write essays. He suggested that we should use a pen and a paper to write our essays. Finally, the last and final speaker talked about how she finds writing essay way too hard. She also mentioned about not having a single idea and her head about to explode. Similarly, she also mentioned important part about writing essays step by step and feeling less stressed. Overall, the group discussion was very informative, helpful, and fruitful भनेर लेख्यो सक्यो सो यति मात्रै गर्दा भयो अनि अर्को कुरा भनेको के हो भने यदि तपाईँहरूलाई यसरी फ्रेजेस लेख्न गाह्रो भइरहेछ भने चाहिँ
तपाईँले कसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने द फर्स्ट स्पिकर टक्ड अबाउट एसे random ideas and getting sorry the first speaker talked about essay, random ideas, and thoughts. He also mentioned important parts about pen, paper, and Thursday. भनेर यसरी ऱ्यान्डम एक एकवटा किवर्ड्सहरू राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ जसरी गर्दा पनि भयो तर make sure to collect enough keywords from the audio clip and make sure to do it fluently. So as long as we are able to do that, we really don't have to worry about getting good score in our speaking section. ठिक छ? सो केही क्वेसन छ यसमा तपाईँहरूलाई अब जस्तै ल मलाई प्राञ्जलले अहिले उहाँको आन्सर पठाउनु भएको छ सो आई ट्राई टु ओपन दिस अब मैले अघिनाको हो सर यो त ए हो र हजुर एकैछिन अब मैले यसमा के अब अघि प्राञ्जलको अघिकै भए पनि मैले केही बुझेको चाहिँ छैन बट दिस इज हाउ वी कलेक्ट किवर्ड्स अनि त्यसपछि यसलाई नै एक्सप्लेन गर्ने हो सो ल कोही ट्राई गर्नुहुन्छ कि हुँदैन अब सिन्स वी आर almost out of time. So this will be the last question that we're going to discuss today. So यो question कसैलाई try गर्नु छ कि छैन कोही try गर्नुहुन्छ कोही try गर्नुहुन्छ भने try गर्नुहोस् अनि यसरी नै आजबाट चाहिँ हाम्रो स्पिकिङ सेक्सन सकिन्छ सो भोलिबाट चाहिँ we will be discussing writing section अनि writing section को केसमा चाहिँ you don't really have to worry about anything as long as हुन्छ नि you know the structure and as long as you're able to add few sentences of your own, regardless of the new update in the PTE test, यसले खासै फरक पार्दैन. You can easily score a good score in the writing section through summarized written text and essay writing, जुन चाहिँ हामीले भोलि डिस्कस गर्छौँ. But आजलाई चाहिँ हाम्रो स्पिकिङ सेक्सन अफिसियली सकिन्छ. So before I end this class, तपाईँहरूलाई स्पिकिङ सेक्सन बारे अरू केही क्वेसन छ भने चाहिँ now would be the right time to do it. सर त्यो रिपिट सेन्टेन्सको बारे भनिदिनु न त्यो के भन्छ ठ्याक्क त्यो हाम्रो अस्तिबाट मात्र क्लास सुरु भएको थियो नि त अनि ठ्याक्क थर्ड डे जस्तो भएको थियो कि अरे हामीले जोइन गरेको त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो रिपिट सेन्टेन्सको चाहिँ सेसनै छुटेको थियो कि तपाईँको कुन कुन सेक्सन छुटेको थियो मात्र भन्नुहोस् त मलाई अहिले रिपिट सेन्टेन्स अनि रिड अलाउड रिड अलाउड भयो त्यो फर्स्ट डेमो क्लासमा थियो त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा भएको थियो त्यसपछि अनि नेक्स्ट डेबाट मात्रै भएको थियो हाम्रो चाहिँ खासमा ओके सेकेन्ड डेको चाहिँ छुटेको सेकेन्ड डे भनेपछि त्यही त्यो रिपिट सेन्टेन्सको रिपिट सेन्टेन्स चाहिँ छुटेको थियो सो ओके सो म अहिलेलाई चाहिँ अब सर्टमा भनिदिन्छु होइन बट यो कस्तो हुन्छ भने क्लास सर्कुलर रूपमा आएको हुन्छ सो इभन इफ वी हेभन डिस्कस रिड सेन्टेन्स यो हामीले इभेन्चुअली कभरै गरिहाल्छौँ है सो रिपिट सेन्टेन्समा चाहिँ के हुन्छ भने अब बेसिकली नाममा जे भनेको छ त्यही नै हो कि टास्क सेन्टेन्स प्ले हुन्छ एन्ड वी निड टु रिपिट द सेन्टेन्स सो म एकचोटि यो स्क्रिन सेयरिङ अफ गरेर मलाई रिपिट सेन्टेन्सको क्वेसन प्ले गर्छु सक्नु छैन अनि आई होप तपाईँहरू सबैजना क्लासपछि पनि प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ भनेर है किनभने दिस विल नट बी इज इफेक्टिभ इफ यु डोन्ट प्र्याक्टिस फ्रम यर एन्ड एज वेल सो स्पिकिङ सेक्सन इज अल अबाउट प्र्याक्टिसिङ क्लासमा त मैले मात्र बेसिक कुरा के हो र कसरी गर्ने हो भनेर मात्रै सिकाउने हो द ओन्ली वे युआर गन गेट बेटर एज एट दिस इज इफ यु प्र्याक्टिस क्वेसन्स रेगुलरली त्यसपछि मात्रै युआर गोइङ टु गेट बेटर है अनि यहाँ तपाईँहरू सबैजनाको यो प्र्याक्टिस गर्ने पोर्टल छ कि छैन प्र्याक्टिस गर्ने पोर्टल छ तपाईँहरूको यहाँ छ सर अल्फा पिटीबाट गरेर छु ओके त जुनसुकै प्र्याक्टिस गर्ने वेबसाइटबाट पनि प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ भयो बट यो चाहिँ बुझ्नुहोस् कि कुनै पनि प्र्याक्टिस गर्ने पोर्टल चाहिँ एक्युरेट चाहिँ हुँदैन सो इट्स जस्ट अ मिडियम फर यु टु टेस्ट यर सेल्फ सो प्र्याक्टिस टेस्टमा धेरै आयो भनेर पनि धेरै एक्साइटेड भइहाल्नु पर्दैन र थोरै आएछ भने पनि त्यस्तो वरि गर्नु पर्दैन
जसरी हामीले क्लासमा डिस्कस गरेको छौँ त्यही टेक्निक फलो गरेको छ भने प्र्याक्टिसमा धेरै आयो भने पनि फरक परेन, थोरै आयो भने पनि फरक पर्दैन है। सो अब रिपिट सेन्टेन्सको केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसरी अडियो क्लिप प्ले After हुन्छ। considering all the options, she decided to take the risk. अनि आफ्टर कन्सिडरिङ अल दि अप्सन्स सी डिसाइडेड टु टेक द रिस्क भनेर हामीले यसरी रिपिट गर्ने हो। ठिक छ, टास्क चाहिँ यति हो। अनि अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने इन अर्डर फर अस टु गेट अ गुड स्कोर we don't necessarily have to say 100% of the sentence. As long as we're able to repeat more than 50% of the sentence, we are fine. तर यो method चाहिँ only do it in case of longer sentences or in case of distorted audio. किनभने अनरले माइक म्युट गर्नु है। सर यो एकचोटि लङ्गर सेन्टेन्सको नै छ एकचोटि गरेर देखाइदिनु न। ल जस्तै एउटा मैले हार्डवालै क्वेसन हेरौँ न त यता। अहिलेलाई अब जस्तै हार्ड क्वेसन भयो होइन। अब यसलाई मैले प्ले गरेँ, ल सुनौँ त। The professor predicts that biotechnology is the future of traditional biology. अब के भनेको थियो त? The professor predicts that biotechnology is the future of traditional biology भनेको थियो नि। अब यसमा मलाई यदि गाह्रो लाग्यो भने मैले यही नै भन्नु पर्दैन कि द प्रोफेसर सेज बायोटेक्नोलोजी इज द फ्युचर भनेर यसरी भन्दा पनि भयो कि as long as I'm repeating more than 50% of the sentence, I can easily get a full score of 3 out of 3 in the content and 5 out of 5 in the fluency के बुझ्नुभयो। अब सबै थाहा छ भन्दा सबै नै भन्ने द प्रोफेसर प्रेडिक्ट्स द्याट बायोटेक्नोलोजी इज द फ्युचर अफ ट्रेडिसनल बायोलोजी भनेर यसरी नै भन्ने। बट यदि रिपिट गर्न सक्दिनँ, यो त सबै भन्दाखेरि म अड्किन सक्छु जस्तो लाग्छ भने चाहिँ द प्रोफेसर प्रेडिक्ट्स द्याट बायोलोजी इज द फ्युचर अर द प्रोफेसर प्रेडिक्ट्स द्याट बायोटेक्नोलोजी इज द फ्युचर, the professor predicts that biotechnology is very important, the professor predicts that traditional biology is very important भनेर यसरी भन्दा पनि हुन्छ कि यो चाहिँ तर लास्ट केस सिनारियो राख्नु है। डु नट ट्राई टु प्र्याक्टिस दिस किनभने यस्तै एउटा क्वेसन चाहिँ लिसनिङ सेक्सनको लास्टमा आउँछ विच इज कल्ड राइट फ्रम डिक्टेसन, जहाँ चाहिँ यु एक्चुअली निड टु टाइप इट। अनि त्यहाँ चाहिँ फेरि तपाईँको मार्किङ भनेको वर्ड बाई वर्ड बेसिसमा हुन्छ। अनि तपाईँले यो 50% मात्रै सुन्ने बानी लगाउनु भयो भने चाहिँ you might be able to get good mark in the speaking and listening section through repeat sentence, but you will not be able to get good mark in listening and writing section from right from dictation. ठिक छ, सो यति नै हो। अब यही कुरालाई अलिकति डेप्थमा चाहिँ पढ्नु पर्ने हो हामीले, which we haven't done, but you don't have to worry about that. We will be discussing it अब नेक्स्ट टाइम स्पिकिङ गर्दाखेरि। ठिक छ सर यो रिपिट सेन्टेन्समा के अब हामीले रङ वर्डहरू धेरै युज भयो भने अरू चिजहरूमा काटिने हुन्छ हुँदैन? हुँदैन, फरक पर्दैन कि। तपाईँको नेगेटिभ मार्किङ हुने भनेको ओन्ली इन हाइलाइटिङ करेक्ट वर्ड्स अनि मल्टिपल चोइस मल्टिपल आन्सर जुन चाहिँ रिडिङमा र लिसनिङमा हुन्छ त्यसमा मात्रै हो। यसमा तपाईँले रङ वर्ड्स अर इनकरेक्ट वर्ड्स भन्नुभयो भने इट विल नट एफेक्ट यर स्कोर नेगेटिभली हो। तपाईँले रङ वर्ड्स भन्नुभयो भने त्यसको मार्क चाहिँ आउँदैन, बट इट विल नट एफेक्ट यर स्कोर थ्रु इन्फ्लुएन्सी अर इन यर कन्टेन्ट। नेगेटिभ मार्किङ चाहिँ हुँदैन। ठिक छ, बुझ्नुभयो? अनि हामीले लेस देन 50% छ भने कुनै फिलर एड गरेर फ्लुएन्सीलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न मिल्छ नि? 50% छ भने पनि तपाईँको कस्तो हुन्छ भने यु माइट नट गेट अ फुल 3 आउट अफ 3 इन कन्टेन्ट, बट तपाईँले कन्टेन्टमा 1 आउट अफ 3 or 2 आउट अफ 3 चाहिँ मजाले पाउनुहुन्छ कि डिपेन्डिङ अन हाउ मच यु हेभ रिपिटेड अफ द टोटल सेन्टेन्स। मेरो एउटा वेबसाइटमा चाहिँ मैले ल्याङ्ग्वेज एकाडेमीमा प्र्याक्टिस गरिरहेको छु, त्यहाँ चाहिँ मैले द भनेको छु भने त्यो सेन्टेन्समा जति पनि द छ त्यसमा त्यो सबै त्यो भएको छ कि भन्नाले कन्टेन्ट चाहिँ कभर गरेको छ कि जस्तै एउटा दले दुईटा दलाई त्यो कभर गरिरहेको छ। त्यस्तो हुँदैन है, एकचोटि भन्नु मात्र मैले भने नि प्र्याक्टिस गर्ने वेबसाइटलाई कहिले पनि तपाईँले रियल टेस्ट जस्तो कहिले पनि नसोच्नुहोस् कि रियल टेस्टमा यस्तो हुँदैन। प्र्याक्टिसमा हुन्छ, प्र्याक्टिसमा सायद अल्फापिटीमा नि हुन्छ जस्तो लाग्छ यस्तो मलाई, बट यो एउटा प्लेटफर्म मात्रै हो प्र्याक्टिस गर्नलाई। दिस इज नट यर रियल टेस्ट, सो यस्तो चाहिँ हुँदैन तपाईँको रियल टेस्टमा। ठिक छ, सो ल एनिथिङ एल्स, केही क्वेसन छ बिफोर वी एन्ड आवर सेसन फर द डे? ल ओके, वी विल बी डुइङ दिस मच फर द डे। अनि इन द मिन टाइम अब तपाईँहरू सबैजनाको यो स्पिकिङ सेसन भइसक्यो, सो वाट आई वुड
suggest you to do is एउटा mock test चाहिँ दिनु होला and test कि तपाईको कतिको स्पिकिङमा कतिको हाराहारीमा स्कोर आउँदो रहेछ भनेर अनि parallelly यो describe image यो summarize group discussion अनि repeat sentence र यो रिटेल लेक्चर पनि प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु होला भोलिबाट चाहिँ we will be doing writing section खासै गाह्रो छैन so we should be able to finish the writing section within a day अनि त्यसपछि चाहिँ we will be discussing reading section okay so I'll stop sharing the screen now अनि अब आजको लागि म क्लास पनि एन्ड गरिदिन्छु so have a great night guys I'll see you tomorrow on same time Thank you.
आज छैन कि के हाने क्लास चलेको छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो